Le suala la ze petition ikao ngazitumwa na député Fatah ya ukaya hazibali ya harma omjiwa ezimoroni ili utsaha ema chef de quartier wa omjiwa ezimoroni wala lusiwa lusuala ikao ngali ngilo na ufilitifu mwanama anisa au zimunyambo zanziani. Assalamu alaikum. Suala hilo mimi Anisi amzichunziani na baadhi ya mazefu wajuao wanambia ka banu ngare tsauri tolwa sabayonde hedi kamruge chefu mrutolwa ne chefu ahe kangu hanzo go johansi katsuta go joto wojo kakema chef de quartier pétition au chef de quartier yo tolwa ni ministre de l'intérieur parce que wo de ko wa nome hali umiraya hatu ikotsungwa kemru yemru mwema umrani yoshulianiza hatu limwakili chef shabaha mazefu de quartier ni mazefu de village ngonome wao ni serikali wanome ministre de l'intérieur abo mimi ministre de l'intérieur hanome mazefu yo haki yake sikende chef hao ekanome ma prefet yo haki yake ministre de l'intérieur uo ekaji uto wa meri mana mer uwa votewa mbavotewa ekaji utolo onda amanda abukawo ngwabelo fitina ka nariseja banga tunda jao yukela uchokiri banu wajuto mswaliti nize fikra zinjema shaka mswaliti nezembi yukela uchokiri banu ngabo fikira ya wandu waloniyo ya ukawanza wala lusemeri ngiyo ifikira yo ngiyo puisque ngabo wandu walonzia ni hwambao ka emeri ngina msajaja emeri ngabo danganifu emeri wadanganyao konojo wavumbua puisque ile swala la emeri ningeja ndisaleo ibandi sahale alemera moroni kana marehemu alimjusu ijaikana marehemu monsieur le ministre ya vira ijaikana Fakridin ijaikana kiki wanropi wabiri habo ngewewe wanzuri je umeri zibarto stahamili ata imanda ya hisa wajuda kandida wavotewa shangwa nzote msajaja alafu shawandu kana warasila uze baga rimili adungoni ma ministre l'intérieur leo ministre l'intérieur leo udo mumila wacha ngomjonda ngujushida mserver hana sisi lo karibunari juko mkaribunari tena mtijamta fitna la wandu na wandu mtijamta fitna basi isi orange yibanu yeye ministre de l'intérieur ngena fikira ya hanza ya la lusele emeri hau wandu hindini swafu anzo wala lusele shey kundisha wandu walonziani warumo wandu wa fitna bali mimi tsika ujo sible kabudu amjo sible kabudu kati tishanaye shamwelewa ka wandu wa tele fitna wao kwa tihule wao ndo rakada sinao baluka mjamaa deputy Fatah zinongo zonginizo zinongo lazima kenizo sike kangela fikira mbidene mwananya kama sisi asaba hari mana aduwa wa mruga tamra mtoro kama nza kedua na tsuba kidena ya keke aduwa sisi sina aduwa mru alafu si hisi parti orange sika na paro ka opposition wazali ngono rakada sina mwini ramshubushia na kililu ratufanya hazima hamitsano rastahamili fatuze uyarini ka portofeuille mahamitsano ya ralikeza ishwarini karifanya rimonesa ikalewa rito ende namna kana ujosi ngaragidi yazamba ro karini kwa mahamitsano ya ministre yo manda sokweli imanarika mahamitsano kara amini lafugo amini zisi ritolo ngasudingoni mwahe ngasamweze tukudingoni mwahe mnachita fitna na ukana wala wajuka ukaumani au sikatimani na mtu nyinyi parti orange yo maksusu da nyima shababi waliyo harma mjwaiz ngamjo kabadzima na Fakridin Mahmud Mdadabi aba hahe amani andani no sawa haunga mjoka tuzuru namna invajina isola lolo jema swa mana ministre l'intérieur leo izo kiki akaufanya irinda rezema tola hazini yesajao ipashia izo ajasi azishekeza na Fakri ministre l'intérieur leo wode mru yakota atandu hazini moroni anikaruviza pashia zinu kikiga ja soma atosoma na oi jana rikama letra wahe kikia ja aridi mal letra colonel abo ga sodingoni mahe kabati mrujo tafitna banu latunaye yeye de lo chef leo darjo ungeze fikireza hine amani yenti kai kabati mrujo shida bekade wojo wao pia maana kama gena hizi mdukana uluhu wao imana umanza au da balona hezi
leo le ministre de l'intérieur parce que les problèmes za meza hiyo akana mrumsha ya tola mwa meza nguho media yalizipocha pacha banuka mwanzo ute mani tujawambia mndu kadawe chezi inu yazali inu lishubushi yangasida sinae ngari msuteneo hata ikanga voti inu parti garto henda manezi parti nso mbili Orange na CRC wandu ndo na ma élu ikoko tule manabo na watsai sharia Orange na CRC parti au pouvoir CRC parti souteneo ezi Orange sisi position kana poroka opposition na wafanyile mnata kikika na poroka opposition wazali nzewa izo ndabo tsela izo ndabo na mbwanzo mbandwele ni December ndwele chambra tijaba ni madzi na mafitsi alon etsinu nwe hatu amani haladara ngeto haladarata leo fakiri aliyo ngari msuteneo ngatu msutene afunga mambo ngamndongozo mnachidoruma mrede rongoa mbona jarongowe emeria muroni inchizilo memera muroni hindri na manjula mbilwa inchizilo memera mamitsi de conseil njaunda nanja poro kati mromere jo prono nayo kati mro jo poro no na kibaklera matinogozi yemerike ngetumlao na ndongo zambao ari emerika madanganya menji na uvumbua fanya madanganya mana momo etimwitsi momo umra kinaye umra juhaunda mendo hao kana utosolitiwa na ndo kwa mafitso uchafu bamushinusha udesa hao banukamrega nzaya mrunande dizuna mwambia ka president zalata be emergency ni mlodi ngoni mwambia emergency babo yende avotewa shanini mnomewa ngujo mtwani maunu kamrano mravotewa na mama mitsano ya nomewa ubishike mezimira rundu utolwa sisi ngasida sina president zali hene fikira jo kanizo za uendelee nsinu ngasida sinae abo kama ndo nzate fitna la utakodo mbachike mruduazi alateka seti yae aja provoke shababi nasikesha shababi na sina kilo sangenzi yinu maana msumu mbona hazi amsangenzi yinu amina fikira njema so sangenzi yinu uswela meri sisi tekeleza kale wewe nafikira mbi wanzo ute problem mnasifanya mza tela mnasifanya amwambia mrati lauze inu ya hatu etsi ezinu ya hatu ritsaha ngaritsaho mahamitano ya zali ngejo henda amani 2024 inaanza ke kandida ngojojo utilia ngodo siku la kazana wa voti 2024 chamisi la intérieur kana ujua usa wandu wa votewa nisheleze wa ndro ngomba sharia gena droit to préfet gena droit to chef de quartier gena droit chef de village shambra votewa na dabu rejea huruma mweleze ndro kawo kajutola jao fatuze wangu aminifu da wa amini ndugu azule yabo na momo wauri amini kango josi ngaromji hizifajazo humji siku banuma Amerika na ndu wenji ngali mabititi kekanio katavote hadwaza karimana na mwinyi muneka nza dono Amerika na hata we ministre de l'intérieur leo mwinyi apole jeshi wajabu kikavunzo mon ministre de l'intérieur leo hakozesha hicho yuma track na fata na meti sebela salime trokarbe muroni kamilika na mwinyi abakana hezi hanome marehemu Umera Kaifi Benali baba hangu hamnome abo hiyo mtijamri shangaza na kartushangaza mndu amwambioni nyinyi mndu mwao mlatide mndu bakala yini tizaudia wandu bandu kujabije bana jeleze yabeze fikira za mlatide mndu mlatide radio ya mndu bejo de mndu mndu mdea president zalinge hungu tulapiziwa kwa simple pro radio ya bakazirendo chumjo mdo shingani ya Umera ni mafisiri angono za wenjeza monsieur le journaliste yule message wajaunga le swala la hezi ardhi zangwao kaya yemeri yabaha ngwanzao walekezi ye kornishi uchafu ulio harmai kornishi ulawe yumbise bake projet njema za matembezi ili zila fikira za kanza sifanywa na Abdalla Mohamed Sambi hula harme mapano yale akakazwa hula waje namna ya kweli ya wana wa Komori kanga una fikira ya anza waje walekeze imeringi wa harma fikira hiyo yenyinyi wana wa Moroni ngama mbao je harma swala hiyo anu yo lo swala jema yo fikira njema banu nsinu nsi yatendelwa na nrenza rohombe ndopeu wale nyumba ya kanata kimbwereha ile wajirwa ni mzungu wako kwanza bwelo hoteli hayolewa kana ikana zabole tolibala no uchafulo bala milazimu ya tekafu
yafanye namna uana watu wale huwa lo mweze kul privé mara kama mwana mkomori leo rami maskini retajiri yatoma le kul privé namna uana ndo tsamushabala wajabanja fitna karibala wala kwanza huliziwa kwa tutunda zindongo ngiwamba shediro tumango tsongo urambio haraka haraka ndo fitna bande hatori lo bana bandu ngabonru wenji wajwanza wasaidie umji waezi ukale suraya shanga bwandu ko kwatwanzo mjowezi ukale suraya na kumjowezi kwatwanza ukena mna hiyo uko mnam ukemwi ketsinda ubahi ali golewe fikra hiyo yuti namna ya wile lanti ikaushindika bula mwana nyu ya jusebela kaze banu nsi continuité leondao maudu wanraji hatwajua hatu dikana wenji banu wenzao haja kwa tazingara basingara shahiyo umjo rai le fitina la hemera moroni lijaro heni mulu akili ngabo mwa kwa basla ngabo pego naki na umakose uongo ududo wompoze watoze fikira jemalo nizo kakweli wompoze kano na ndo mudu kadha nonga mimi titola projet musa jiji na sina mahashenda kelo akati ndo sulomeri hula ame akilino niyo manami sudori ze territoire za moroni gacho kama le territoire za maori na renyo le territoire za moroni kuzumba garinga tuko hama territoire que c'est sécurisé mais la lazima fanyendo la mairie na kila mairie ketina moyen rusaha mashirika daula wanafanya zeketi mashirika daula wasaidia kapitali nje sura ya kapitali ndo uso wa NC kapitali ngona sura ampi angalia example yepiki ya buwa bala ferush un exemple ila kwa exemple jamu abwaona kona zuno kansibala walide mabusi awarenga bala wasibala wale kezi za kufanya arrêt de bus mau kona zuno wanjia ngojore kezi bisibala kaza university ngwamanda zile zidu zranzao sikatsamba jomba wiro hawenjia no sikasura shababi leo mabuga tukapano duhazi afunda sifanye mzaha mema mahatu ngenji zao juzi mheshimiwa Zali afanya kudeta ngensinu shaekezwa komori hambe fitsa malo zuoni ba komori waja ma gouverneur ma vice président ma ja dépasse za mapesa harere je pouvoir mbanga na lusao anale mapesa tungenda jaba yo fikira njema shanga ba koza hawa watu pour vice président ngaba koza hawa watu pour président ndezi no ila kaulauze system ijambi abanga sema system ndwaji puisque ndi mecha hatu ikemba bandoi amini mimi anisi amini embabandoi azala swali bana heri ngarjo waswili kamna ujamaudu matini wa fitina harma mji waezi wa ukaya kamsi harma yezi aba hani orange manjia harma dausha eske kabati wandu aba hawa tsotsole yao ili mji unde manenezi wao wajitrompeo banu mimi anisimwili sur journaliste tuhabia mjongambia tikada mila president Azali na madhamana hanambia fikra umajua siasa dasi mashababi shekaka tufanya hazi na tsai hazi lifanye tiroha yanta hazi no pro kiki nasikada mila president Salma Afkani tirengwa stagiaire atanje porro hazi kiki hajar tahazini halekeze maisha no nisanzia hajar fanya mouvement orange rijar ifanya parti mide kina me carte parti orange me hako bise 7e ame carte parti orange mimi 7e abo hiyo kabati mru jotafitna mtu ambaye ndio alisikati nanzaya sirsta hamili gajosta hamili tusukana hizo mambi tsanda sina mwini limanana he garja koza konokodo garja fahanza le wortu jo riparana maezi lirohe mbeka trofi ngarkoma position wa Henry kurika utahashe warinika harishimu harinika mambi tsana wa ministre de l'intérieur abulenga tukukoma position za bari si ngasina parti et parti président au par Mohamed Daoud Kiki elewa kana uka candidat 2024 wojo ka candidat ko kasina parti ino parti ze parti za mbili serse na orange waduga bo tukala ma candidat kama nyinyi mashababi wa orange kama nzao Kiki yake candidat 2024 anazao kika candidat 2024 lilonesa li Azalia ile ukana e ka arishidi ha kartukana sinae e karim shidi kartukana sinae elewa sasa kana pro opposition wa karina paroka opposition wa insino ba 2030 inde ulona e pouvoir e ka humruze vote fakun
kaja unreze foto sasa karaparo ka opposition wae iyo ngamrejezo badika ngwa sina mjarumani kiki mjarumani mndu dami wa mi katirongo abo sirongole parti mi katirongo abo sirongole parti mimtiti babostarabu wa parti watu tumachapa kalamu shamimi de la jitoa mkalimani wa parti sikwe mitie shizinji za kisiasa tivu siasa la mjuo wao pia warumia kwa chindo tukarumia mbwana president lo leo ngarimishimino kwa president Azali Asumani Banaheri mtukufu huo de president urumeti leo basalim taslim marhaba